Aleluia. Pouco aleluia. Português. Ok, louvado seja Deus. Gepriesen sei der Herr. Deus nos fez a graça nesta tarde Der Herr hat uns an diesem para que Nachmittag possamos estar todos aqui. so dass wir uns hier É uma versammeln tarde können. muito especial. Es ist ein besonderer Nachmittag. Será que alguém nesta tarde considera que é Jemand hier especial? unter uns, der sich sieht, Esta tarde é especial. wenn du speziell Como a bist. tarde é especial, Dieser Nachmittag ist e as pessoas speziell. que se encontram Und também die aqui Menschen, die sich hier são auffinden, sind auch pessoas especiais. speziell. Vocês acreditam? Glaubst du daran? Então, se acreditam, vamos Wenn du aplaudir daran mais glaubst, uma vez para Deus. Klatschen für die Ehre Gottes. Deus é bom. Der Herr ist gut. Na verdade, se estamos aqui, viemos para celebrar Jesus Cristo. Wenn wir uns heute hier aufgesammelt haben, ist, weil wir den Herrn Jesus ehren wollen. Mas antes de nós entrarmos na pregação, gostaria que nós inclinamos as nossas cabeças. Bevor wir nochmal in das Wort hineingehen, würde ich gerne, dass wir alle den Kopf nach unten Assim senken. como estamos de pé, So wie inclinamos wir as hier cabeças. stehen, wir senken Eu vou unsere pedir aos Köpfe músicos que nos levam und dann werde ich einfach die Anbeter darum numa bitten, música de adoração. dass sie einfach ins E Gebet assim nochmal führen você mit e eu einem vamos Gesang, consagrar os So nossos werden corações wir nas mãos de Deus. unseren Herzen Gott widmen. Você vai pedir a Deus que esteja com você. Und du wirst Gott darum bitten, dass E er mit você vai dir pedir a ist. Deus que esta palavra da tarde Und du wirst Gott seja darum uma palavra bitten, dass das especial. Wort heute Nachmittag ein spezielles Uma Wort für dich tarde bestimmt especial ist. Ein wunderbarer Nachmittag precisa de uma palavra especial erfordert auch ein wunderbares para uma Wort pessoa especial. für eine spezielle Person. Vamos acompanhar. Ele nos ajuda numa música, numa canção de Hilf adoração. uns bitte mit einem Gesang E ali nós vamos und da dizer alguma coisa ao nosso werden wir Deus. zum Herrn ein Wort aussprechen. Glória a Jesus. Este é um altar especial, Senhor. É um dia muito especial, Jesus. Que o Senhor levou pessoas especiais aqui. E eu peço, Senhor, que uma dimensão especial. Eu peço unção especial. Eu peço uma palavra especial do Santo Deus. Nesta tarde, Pai. No nome de Jesus. Eu levo a obediência. Todo o Espírito, Senhor Deus. Para que todos possamos ouvir a sua palavra. Todo o Espírito Deus participativo. Na obediência da sua palavra, Pai. E todo espírito que não confessa o seu nome, Jesus, que caia por terra. Em nome de Jesus, venha, Senhor. Fala com seu povo. Traz esta palavra, Senhor. Transformação. Bênção, Senhor Deus, para a vida desta igreja. Em nome de Jesus Cristo. Diz alguma coisa a Deus. Agora você ora. Jetzt wirst du beten. Ora a Deus. Jetzt wirst du beten. Peça a Deus que te fale nesta tarde.
dass dich Diz a Deus heilt. que a palavra nesta tarde, Sag ihm das que heutige seja Wort. uma palavra especial Es soll ein spezielles Wort für dich bestimmt sein. para esta igreja, Für diese Gemeinde. para a sua vida, Für dein Leben. em nome de Im Jesus. Namen Jesu. Oremos, aleluia. Lass uns beten. Reina Jesus, governa, Senhor, Herrsche Jesus in unserem Leben. conduz, Führe uns, Jesus. dirige, Senhor, Leite uns, orienta, Jesus. Schenk uns em nome de Orientierung. Jesus. Im Namen Quem Jesus sou Christus. eu Wer bin ich? nesta tarde, An Pai, diesem Nachmittag para Vater, ser a transmissão diese da sua Transmission palavra. zu führen, dein Wort Quem sou an uns eu übermitteln. para ser Wer um canal bin ich, Herr, dass ich em que o ein Senhor Kanal quer abençoar o teu bestehe povo? du heute dein Volk Quem sou eu wirst, Herr. para que eu esteja a sua palavra, Damit ich dein a Wort sua aussagen boca kann. nesta Dein tarde? Mund an diesem Nachmittag. Usa-me, Senhor, Gebrauche mich, Herr, em nome de Jesus im Cristo. Namen Jesus Christus. Amém. Amen. Aplauso para a glória de Klatschen für Jesus. den Herrn, für seine Ehre klatschen wir. Olha a pessoa que está do seu lado, Sieh dir die Person an deiner Seite an. diz para ele: Sprich zu der Person, você é especial du bist speziell para uma tarde especial, für diesen speziellen Nachmittag. em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Então fala para ele, é capaz de Dann dizer. können wir wieder Platz einnehmen im Frieden Gottes. Irmão, Geschwister, sou uma pessoa abençoada sind wir oder bin ich, der Desta gesegnet tarde. ist an diesem para Nachmittag? que eu prego a palavra de Deus nessa So, dass ich circunstância. mit Freiheit zu diesem Anlass das Wort Sou uma verkünden kann. pessoa abençoada Ich bin eine gesegnete Person, porque vou pregar a palavra de weil Deus ich das Wort Gottes verkünden na möchte. presença da minha mãe. Oh, vor der Gegenwart meiner Mutter. A minha mãe, uma Meine mamãe Mutter. muito Das abençoada. ist eine gesegnete Frau. E Deus seja louvado por ter me dado Gott esta sei mãe. gepriesen, dass sie wirklich Ela é uma da ist grande und meine bênção. Mutter ist ein großes Segen. A nossa Frau Martins é muito especial. Wir sind so Frau speziell. Martins, que Deus lhe abençoe. Frau Martens, Gott segne Para dich. quem não conhece o Frau Martins, está ali. Ela vai Für abanar all a die sua Leute, die Frau mão. Martens noch Essa nicht é a minha kennen, mãe. das ist meine Mutter. Ela é minha mãe. Sie ist meine Mutter. Amém. Amém. Também na presença estamos aqui Zu diesem Anlass com o santo homem de Deus, sind wir auch mit dem o heiligen pastor Santo. Pastor O pastor Santos. Santos Pastor Santos. é o irmão mais velho, Ist der ältere é o Bruder. companheiro. Ist auch ein E o Begleiter. dia que fui consagrado, Am Tag, wo ich fui consagrado com ele no wurde, mesmo dia. ist es am gleichen Tag Ele é geschehen o pastor wie er. Santo. Ist der E por Pastor isso que eu estou a Santos. dizer que é um Und dia deswegen especial. sage ich, dass der heutige E Tag eu sou uma pessoa speziell ist. abençoada. Ich bin jemand, der gesegnet ist. Ajuda-me a aplaudir para a glória de Deus. Hilf mir bitte, Gott die Ehre zu geben, gestellt klatschen. Também vou pregar a palavra de Deus na Ich sua werde presença. auch das Wort Gottes in Porque seiner sem você Gegenwart eu não verkündigen. poderia colocar-me aqui em frente. Ohne euch para würde ich hier pregar nicht a stehen palavra de Deus. und das Wort Gottes Então, predigen. como você está aqui, Weil du da bist, você me dá força para pregar. dann schenk mir die Kraft, auch Então, por isso que predigen zu eu können. gostaria de te pedir um feedback. Deswegen brauche ich eure Se Rückmeldung. você receber uma bênção nesta Wenn du tarde, einen Segen empfängst an diesem Nachmittag, então não fica sentada. bleib nicht stehen. Jubila. Jauchze, jubel. Aleluia. E eu não gosto de pregar numa igreja onde todo mundo está Ich mag es nicht, A in civilização einer Gemeinde zu Momento da predigen, pregação wo die para mim Menschen não sehr funciona. zivilisiert sind. Das funktioniert nicht für mich. Eu não quero pessoas civilizadas, por favor. Ich möchte nicht, keine Menschen heute hier haben, die Alguém vai se sehr posar zivilisiert trop sind. civilisé, on tue le moi. Wenn du einfach zu still da sitzt, du raubst mir die Salbung. Amém. Irmãos, vamos. Geschwister, O nosso tema do dia, unser heutiges Thema, a igreja die é Gemeinde, uma casa ist ein Haus de pão. des Brotes. Igreja Die é Gemeinde uma casa ist das Haus de pão. des Brotes. Pão. Brotes, Lipa. Brot, Lipa, Pão, Pão. Pão, Pão. Bolo. O que Congo. Bread. A igreja Die é a Gemeinde casa ist de pão. das Haus des Será que Brotes. você concorda comigo? Bist du mit mir einverstanden? Você vai perguntar, mas Dann wirst du dir die Frage como a stellen, igreja é uma casa de wie pão? kann das sein, dass das Haus Gottes ein Será Haus que na des igreja Brotes ist? distribuem pão? Soll das heißen, in der Gemeinde Até wird você Brot põe mais a lembra ausgeteilt? dizer, será que a igreja é padaria? Ach, ist das Haus jetzt eine Bäckerei geworden, die Gemeinde?
onde vão começar a distribuir wo pão. man anfangen wird, Brot zu verteilen. A igreja Die Gemeinde é uma casa de pão. ist das Haus des Brotes. Na eclesiologia, Wenn wir die Geschichte há der Ekklesia diversas uns ansehen, ilustrações es gibt hier verschiedene Weise, wie sobre a igreja. die Gemeinde ist. Na matéria da eclesiologia, Und wenn wir über die Geschichte der podemos Gemeinde definir a reden, igreja em wir muitas formas. können die Gemeinde in verschiedene Art und Weisen definieren. E uma das formas que eu escolhi nesta Eine tarde dieser é a Varianten igreja casa de pão. die Gemeinde als das Haus des Brotes. Então, a partir de hoje, você também Das pode heißt, dizer, von heute an, dass estou du indo na casa de pão. ich gehe zum Haus mas des não fala que Brotes. estou indo na padaria, Aber sage bitte nicht, mas dass du fala zur que estou Bäckerei indo na gehst, casa de pão. sondern ich gehe im Haus des Brotes. Quem conhece vai entender. Wer es weiß, wird es auch begreifen. Mas para quem não conhece, vai ter Aber uma für confusão na cabeça. jemanden, der es nicht weiß, wird No vielleicht domingo você vem konfus preparado sein. com a Bíblia. An einem Nachmittag Dizer que estou kommst indo na du zur casa de pão. Kirche und du sagst, ich gehe zum Haus des Brotes. É uma forma Das também. ist eine Art, de dizer da ebenfalls igreja. zu sagen, auch ich gehe in die Gemeinde. A igreja Die Gemeinde também é a casa do Senhor. ist auch das Haus des Herrn. A igreja também é a casa do Senhor. Die Gemeinde ist A auch das casa Haus de des Herrn. Deus. Es ist Também a Gottes casa de Haus paz. und ein Haus des Friedens. E quando se fala de pão, Wenn wir von Brot sprechen, logo entendemos é alimentação. gleich verstehen wir, dass wir dadurch A ernährt igreja werden. é a casa onde as pessoas se Es alimentam. ist ein Ort, wo wir uns A igreja ernähren. é a casa onde as Es ist pessoas ein Haus, comem. wo die Menschen essen. Então, Also, podem comer pão, du kannst gerne Brot pão de essen. verdade, Also wahres Brot. pão da padaria, Brot aus der pode se Bäckerei. comer também na igreja. Aber im Haus Gottes Porque kannst du no auch essen. ministério de Jesus, Weil in dem Dienst As Jesus pessoas Christus vieram die Menschen kamen, ouvir a palavra de sie Deus, hörten sich das Wort, receberam o sie milagre, empfingen die mas Wunder, também comeram aber pão. gleichfalls aßen sie auch Brot. Quando Jesus veio no mundo, Als Jesus in die Welt não kam, apenas pregou a palavra de nicht Deus, nur hat er das Wort Gottes mas gepredigt, também curou os aber doentes. ebenfalls hat er E Kranken não parou geheilt. por ali, Nicht nur hat er mas da também aufgehört, sondern deu de comer as pessoas que er tiveram fome. hat auch Menschen was zu essen gegeben, die Hunger Então hatten. significa que na igreja, Das bedeutet, dass Se as in der pessoas Gemeinde, comerem pão, wenn die Menschen Brot não é essen, pecado. es ist keine Sünde. E também é uma forma de Es ist evangelizar. auch eine Art, Menschen As zu pessoas que têm evangelisieren. fome, Die Menschen, die hungrig kommen, mesmo da die barriga, physischen se Hunger, virem na wenn igreja sie e in die encontrarem Gemeinde pão, kommen und Brot einfinden, significa que outro domingo também das vão vir. bedeutet, Vai nächsten vir. Sonntag werden sie wiederkommen. Os discípulos Die Jünger disseram a Jesus: sprachen zu as Jesus. pessoas ficaram aqui muito tempo, Die Menschen waren zu já lange estão hier. cansados. Sie sind ermüdet. Mandas ele ir, Schick sie weg, porque eles têm fome. denn sie haben Hunger. Jesus diz assim: Jesus sprach não folgendes: mandem-os ir embora, Schicke sie nicht weg. deixa eles ficarem Sie aqui. sollen weiterhin Mas hier é a vossa verweilen. obrigação. Und er gab diese Verpflichtung, gib ihnen was zu essen. E naquele dia, An diesem Tag, os discípulos não tiveram nada. die Jünger hatten nichts dabei gehabt. Razão pela qual Und das war auch der Grund, na weshalb igreja in der Gemeinde, precisa de dinheiro. wir brauchen Geld in der Gemeinde. Cristão, Christen, quando você vem na igreja, wenn du zur Kirche kommst, seu bolso in dein Portemonnaie, in deiner Tasche, du sollst dafür sorgen, dass du etwas mitbringst, damit porque a du zur igreja Opfergabe precisa de gibst. dinheiro. Warum die Gemeinde braucht Igreja finanzielle precisa pagar a luz. Unterstützung? Es gibt so viele A Dinge, igreja so viele precisa comprar Ausgaben. instrumentos. Instrumenten müssen A gekauft werden. igreja também precisa Man muss Strom de bezahlen. dar pessoas de comer. Und wir müssen auch den Leuten, die kommen, wirklich was zu essen geben. Vou dar exemplo. Esse Ich aí gebe não noch é ein minha Beispiel. palavra, vou dar Das ist exemplo. noch nicht die Predigt, aber die Einführung. Irmão quer vir na igreja, Ein Bruder, der gerne zur Kirche kommen möchte. mas ele não tem abonnement. Aber ihm fehlt es an Möglichkeiten. Não tem bilhete de passagem. Er hat überhaupt Was keine kennen Sie in der Monatskarte, Igreja? kein Ticket, aber möchte gerne in die Kirche kommen. Ele sobe no Uber, Aber er steigt ein in o die Bahn, controlador entra. der Kontrolleur kommt, Ele pede o ticket er fordert nach dem Ticket, e não tem. er hat es Fizeram os nicht. tráficos. Und er kriegt eine Strafe. Amanhã, Am nächsten essa Tag pessoa wird diese vai vir mais na Person igreja. erneut den Mut haben, zur Kirche zu kommen. Não é lógico.
Das ist doch logisch, oder? Essa pessoa não vai vir mais na igreja. Diese Person wird nicht Só mehr zur vai vir Kirche quando kommen. tiver o dinheiro de Der ticket. wird erst kommen, wenn Se er não wieder tiver die ticket, não vai Möglichkeit vir na hat. igreja. Ohne finanziellen Mas se a igreja wird er tem nicht dinheiro, kommen. Aber hätte pode die fazer Gemeinde um Geld, apelo. aber die Quem não tem Gemeinde ticket, könnte gerne fala sagen, do ein pastor. Ausruf E o machen. pastor vai falar com a Wer igreja, keine vai Möglichkeit hat, zur Kirche comprar zu ticket para as kommen, pessoas, vai kann vir na gerne den igreja. Pastor ansprechen, É damit er zur lógico. Kirche kommen kann. Das ist É logisch. lógico. Das ist logisch. Nós na França, a forma de evangelizarmos, In Frankreich die Art und Weise, wie wir evangelisieren, nós no final do ano, perdão, Ende des temos Jahres organizado um dia machen wir em immer que einen as Tag irmãs aus, recolhem wo dinheiro, die Geschwister Geld recolhem roupa, einsammeln, recolhem Kleinigkeit comida einsammeln, e Nahrungsmittel vão na einsammeln. rua Und sie begeben sich auf die começar a Straße distribuir de und comer. fangen an, das einfach zu verteilen. Estão a evangelizar. Somit evangelisieren sie. E também saímos na rua, nos metros, Wir begeben uns auch in der Metropole, indem wir einfach die nas ruas, in den Straßen, wir nas evangelisieren, auf den Märkten anunciamos a palavra de Deus. und wir Também verkünden uma das Wort forma. Gottes. Das ist auch eine Art. Jesus disse, Und Jesus sagt, dia ele vai nos perguntar, eines Tages wird er uns die eu Frage tinha stellen, fome, ich hatte Hunger, você não me du alimentou. hast mich nicht ernährt. Eu tinha frio, Mir war kalt, você não me cobriu. du hast mir Eu keine estava Jacke preso, gegeben. Ich war in você Gefangenschaft. Du não hast me mich nicht visitou. aufgesucht. Tudo isso faz parte. Das ist alles Bestandteile der É a Evangelisation. forma de evangelizar. Das sind Bestandteile der Evangelisation. Amém. Amen. Fecho essa parede, Ich werde diese Klammer jetzt schließen encosto. und ich gehe Igreja, voran. casa de pão. Die Gemeinde des Haus des Brotes. Levítico capítulo 22. Levítico 22, verso 10 a 14. Levítico 22, 3. Buch Mose 22. 10 a 14. Levítico. Mokanda ya balewi. Nzela ya tuku mibale na mibale. Mokapo ya zomi na nzela ya zomi na mine. Levítico chapitre 22, verset 10 à 14. 2. Buch Mose, Kapitel 22, Quem achou? Vers 7. Levítico 22, 10 Wer a hat es 14. gefunden? Quem achou? Levante a mão. Erhebe deine Hand, so dass ich sehen kann, dass du mitverfolgst. Com respeito à palavra de Deus, Wir wollen das Wort Gottes ehren. vamos nos colocar de pé Wir werden alle auf unseren e Füßen assim stehen. vamos fazer a Und somit leitura. werden wir das Wort Gottes lesen. Sim, pode começar. Ich lese das Wort im Namen Jesus Christus. Dann soll der Streit zwischen beiden durch einen Eid vor mir, dem Herrn, geschlichtet werden. Der Beschuldigte soll schwören, dass er sich nicht selbst an Eigentum des anderen vergriffen hat. Der Besitzer muss diese Erklärung gelten lassen und der Beschuldigte braucht keinen Ersatz zu leiden. Wenn ihr das Tier aber nachweislich gestohlen wurde, soll es den Besitzer ersetzen. Hat ein wildes Ce n'est Tier pas ça. Nazoka doji teme, yanamoni yangote. Ich war noch dritte Woche, da wurde Levítico. Entschuldigung. Ok, tondimisho ligongo na yo. Levítico 22. Ouais. Tokotanga na français, tokotanga na portugais, tokotanga na Deutsch. Soki pe lingala eza tokotanga. Amen. Nur wer zur Familie des Priesters gehört, darf von den heiligen Opfergaben essen. Yangwana. Wer lediglich in seinem Haus wohnt oder tageweise bei ihm arbeiten findet, dann darf dies nicht. Ein Sklave aber, der ein Priester kauft, kann von den Gaben essen, ebenso jeder Sklave, der im Haus des Priesters geboren wurde. Heiratet die Tochter eines Priesters einen Mann, der nicht zu dem Nachkommen Aarons gehört, darf sie nicht mehr von dem heiligen Abgaben essen. Wenn sich aber als Witwe oder Geschiedene in das Haus ihres Vaters zurückkehrt und keine Kinder hat, darf sie von den Anteil am Opfer essen, die ihr Vater erhält. Wer nicht zur Priesterfamilie gehört, darf auf keinen Fall davon essen. 14. Wenn jemand versehentlich etwas vom Anteil eines Priesters isst, muss es ihm alles erstatten und noch ein Fünftel dazugeben. Gloire au Seigneur.
Français. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lévitique 22, de 10 au verset 14. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant, et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte, en y ajouta un cinquième. La parole du Seigneur. Amen. Lingala. Ok, merci beaucoup. Amen. moto moko te oyo azali na libota ya banganga nzambe te akoki kolia makabo ya bule. Nganga nzambe abengi to mosali oyo nganga nzambe azwi na mosala. Kasi soki nganga nzambe asombi mowumbu na mbongo na ye, to soki mowumbu abotami na ndako na ye, mowumbu wana akolia makabo ya bule. Soki mwana mwasi ya nganga nzambe abali mobali oyo azali nganga nzambe te, akolia te makabo ya bule. Kasi soki mwana mwasi ya nganga nzambe akufisi mobali to akabwani na mobali, bongo amiboteli mwana te, pe azongi kovanda na ndako ya tata na ye, lokola tango azalaki elenge, akoki kolia biloko ya ndenge moko na tata na ye. Kasi moto oyo azali nganga nzambe te, akolia yango te. Soki moto alie likabo ya bule na kozanga koyeba, asengeli kozongisa epai ya nganga nzambe mutuya ya likabo yango, pe akobakisa eteni moko kati na mitano ya mutuya na yango. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Os irmãos em português estão presentes, preparados para ler? Para ler em português? Die Pronto? Geschwister, die Portugiesisch sprechen, sind die auch bereit? Die Lektüre Ok, irmão pode ler. Faça a leitura em nome de Jesus. Amém. Ich lese im Namen Jesus. Somente os sacerdotes e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa do seu pai, como no tempo da sua juventude comera, então do mesmo alimento do seu pai, nenhum estranho, a família do sacerdote poderá comer as ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida, acrescido de 1/5. Palavra do Senhor. Amém. Podemos assentar em nome de Wir Jesus. können wieder Platz nehmen. Muito obrigado pela paciência. Dankeschön für eure Geduld. Muitas das vezes é bom que a pessoa em sua Es própria ist sehr língua. gut, wenn die A Menschen compreensão in é einer outra. Sprache verstehen. Das ist ein anderes Verständnis. Encontramos dentro desta leitura In dieser Lektüre finden wir heraus 4 categorias de pessoas. 4 Kategorien von Menschen. No livro de Levítico, capítulo 22, versículo de 10 a 14, Mose 22, 10 bis 14. aqui encontramos 4 categorias de Hier pessoas. finden wir 4 Kategorien von Personen. Dentro da igreja, que é a casa de Die pão. Gemeinde, das Haus des Para que Brotes, a pessoa tenha damit die acesso, Person wirklich para que a Zugang pessoa hat, tenha direito damit die Person das de Anrecht hat, receber o pão que está na das casa Brot do im Senhor, que é a Haus des igreja. Herrn zu empfangen. Temos 4 categorias. Wir haben 4 Mas Kategorien von nessas Personen. categorias, Unter dieser nem Kategorie todos têm o direito de alle comer. haben nicht das Na Anrecht, casa do davon zu sacerdote. essen. Im Haus des Priesters. Sacerdote é a representação de Deus. Priestertum, das ist Gott. A sua casa é a representação da igreja. Dein Haus stellt Gott vor. Primeira categoria Das ist die que erste nós Kategorie, encontramos die dentro wir da casa do
Fremde se encontra na casa do sumo befindet sacerdote. sich im Haus des Priesters. Na igreja do Senhor, Im Haus Gottes tem pessoas como gibt es estrangeiros. Menschen, die auf Fremde dastehen. Segunda categoria, Zweite Kategorie. tem mercenários. Es gibt auch Menschen. Quem é o mercenário? Wer ist zum Beispiel der Mercenário Söldner? Ein Söldner é a pessoa que ist die vem Person, die para kommt, ajudar, zu helfen, mas depois da sua ajuda, aber nach der ele Hilfe espera alguma recompensa, o lucro. erwartet eine Zahlung für seine Leistung, die er geleistet hat. Deixa eu explicar o estrangeiro. Ich möchte noch mal Estrangeiro erklären, wer der Fremde ist. é alguém que vem de fora, Er ist jemand, der chega von no außerhalb país kommt, dentro da igreja, kommt im Haus Gottes Mas essa oder im pessoa Land, aber diese Person, conserva er os seus costumes, bewahrt a seine sua Sitte, cultura, er bewahrt o seine seu Kultur, comportamento, er bewahrt sein os Charakter, hábitos er da bewahrt terra para onde ele vem. die Dinge aus seinem Land. Significa Das que bedeutet, o estrangeiro der Fremde é a pessoa ist die Person, que não se, como se dizer, ne se met pas à jour. ist nicht so Que essa pessoa auf que dem neuen não Zustand. quer se integração, Er sim, möchte sich nicht integrieren. vem de fora Er kommt von para a außerhalb Alemanha, nach mas ele Deutschland, quer levar a vida como um aber er angolano, möchte trotzdem das não Leben quer aprender führen, so Deutsch, wie er in der não Heimat quer geführt deixar hat. os seus Möchte hábitos, sich die os seus Gesetze costumes, nicht anpassen, möchte não keine quer Sprache deixar de lernen. comer caruru como seu prato preferencial. Er möchte nicht aufhören, die Gerichte aus der Heimat zu essen. Nem quer falar Deutsch, Er nem möchte quer die fazer Sprache nicht integração, lernen, möchte sich einfach nicht integrieren. não quer respeitar as leis Er möchte die em vigor Gesetze dentro da auch Alemanha. nicht untergeordnet Esse é sein. estrangeiro. Und das ist ein Pessoa Fremder. como tal, Ein Mensch, dentro da Alemanha, não vai beneficiar de wird nada. leider nichts gewinnen Nós in na França, Deutschland. se te derem documento, Auch wenn man dir halt den antes que Status receba gibt. cartão de Bevor residência, man überhaupt ein tens que passar Asylantrag überhaupt na formação genehmigt, da integração. musst du dich integrieren lassen. Se Das não sind die fazer a Voraussetzungen. integração, Wenn du dich nicht Vais integrieren ficar só com möchtest, teu recibo sem cartão, não vai vir. dann wirst du eventuell einen Status bekommen, weil Isso das einfach- obriga a pessoa a se integrar das heißt, na jeder cultura, sollte no sich costume e integrieren. conhecer as leis em vigor na Und du França. solltest die neuen Gesetze kennen, du solltest auch die Kultur des Então, Landes estrangeiro dentro da kennenlernen. igreja Und ein Fremder não in se der conforma com Gemeinde, as regras da igreja. er möchte sich nicht unterstellen. Estrangeiro dentro da den igreja Regeln der Gemeinde. não respeita o pastor. Respektiert den Pastor nicht. Estrangeiro dentro da igreja In der Gemeinde só considera, se o pastor fora é o irmão dele menor, até na igreja ele quer que o pastor seja o seu irmão menor. Wenn der Pastor zum Beispiel außerhalb, er ist der jüngere Bruder, das erwartest Se du von lá ihm auch in fora der o pastor é Gemeinde. filho dele, Und wenn zum Beispiel der Pastor da ele draußen quer ein levar Sohn a sua ist, paternidade até möchtest na du auch igreja. deine Vaterschaft in der Gemeinde Na igreja ausüben. só tem um Aber líder. in der Gemeinde gibt Na es igreja nur só tem einen pai. Anführer. Es gibt nur einen Seja que o Vater. teu, você é pai dentro Auch da wenn du igreja, der Vater von ihm bist enquanto in que der o teu filho que é Gemeinde, pastor, solange dein Sohn ele que é teu pai, você er torna ist ser dein Vater filho. und du solltest der Sohn unter ihm sein. Aleluia. Dentro da igreja, Im Haus só o Gottes, pastor que tem voz ou palavra. der Pastor hat das Wort. Na orientação da palavra dele. Wenn er das Wort Gottes O orientiert mercenário und são der pessoas Söldner, que vêm na igreja, es sind Menschen, die einfach in die Gemeinde kommen. vêm para servir na igreja, Sie kommen zwar, um zu dienen, mas com a intenção aber mit dem que no Bewusstsein, dass am Ende vai seiner receber Leistung wird er natürlich eine principalmente Zahlung erhalten. vocês, irmãos. Vor allem Irmãos ihr que Brüder cantam und Schwestern, no die final Geschwister, da die singen. prestação, Das heißt, nach querem Ende receber der dinheiro. Gesang und also Que nem caiu, Fer. ihr wolltet Geld haben. Vai fazer Geht ver. arbeiten. Geht arbeiten. Vai ser ver. Geh arbeiten wie Vai der dar, andere. vai meter nas agências, Bewerben no dich, schicken WhatsApp, deine Bewerbung, dein Lebenslauf. vão te dar emprego. Es gibt Orte oder beziehungsweise A Bíblia diz assim: die Arbeiter quem brauchen. perder a sua vida por mim, Der Herr sagt, wer ganhá-lo-á. für mich, er wird Mas es quem wiederfinden. ganhar a sua própria vida, Aber wer sein eigenes Leben Perdê-lo-á. wird es verlieren. se você quer receber Wenn du im a bênção aqui na terra, und dein Segen significa que no céu você não está a acumular nada. bedeutet im Himmel. Você du não está a sammelst guardar nada lá no céu. Im Himmel sparst du dir nichts ein.
Vem na igreja. Komm zur Kirche. Sirva a Deus. Und du sollst E no Gott final da dienen. do teu serviço, Aber am Ende deines diga Dienstes assim: sage Folgendes. sou um servo inútil. Ich bin Só fiz o que me Diener, mandaram der fazer. nutzlos ist. Ich tue nur das, was mir beauftragt wurde. Deixa eu te dizer alguma coisa. Ich möchte dir was sagen. Se os irmãos, os músicos, Wenn die Sänger, die Geschwister, die Sänger, recebem o dinheiro quando fizeram o trabalho, Nachdem até, sie ainda Arbeit antes de gemacht fazer, haben, já sie tem cachê. empfangen Já Geld. tem cachê dele. Antes de vir, Bevor já tem er cachê. überhaupt kommt, du musst ihm was geben. E quando. E só estou com duas músicas. Und die singen nur Até irmão, zwei Deus Lieder. abençoa, porque tu estivemos sentado no piano, Tu significa que você é muito Ich sehe disciplinado. wirklich, dass du Os sehr músicos não diszipliniert sentam ali depois de fazer toda a prestação. Die Sänger, Vai lá fora. die machen deren Vai Vorstellung. lhes encontrar com o Die telefone. gehen raus, Vão lhes beschäftigen encontrar, sich se mit abraçar com as irmãs do und grupo. sie sind in dieser Ecke mit den Geschwistern der Gruppe zusammen und umarmen sich. Vigília na igreja. Und man soll Convidamos um grupo wir para virem tocar. Gebet und wir haben eine Gruppe Tocaram só eingeladen. algumas músicas de adoração. Sie haben einige Anbetungslieder No momento da vorgebracht. palavra saíram. Als das Wort Fora lá fora. gepredigt wurde, sind die Não estão a rausgegangen. voltar. Und die kamen Não estão a nicht voltar. Die kamen A nicht pregação zurück. acabou. Und die Queremos Predigt war zu entrar nas Ende. orações. Wir wollten jetzt Os in die irmãos não Anbetung estão a vir. und die Geschwister Pegamos o waren micro, os nicht da. músicos, vão conta. Nada. Quando foram procurar os músicos lá fora, encontraram bem abraçados. Oh, sie waren Com as nur irmãs. Schmuse mit den Ich bin Geschwistern dich. in dieser Ecke da Isso draußen. me diz. Com telefone, Mit den Handys in der Hand. outros a beberem cerveja. Anderen haben sogar Já Bier viram com suas getrunken. cervejas? Sie kamen bereits mit Estão a beber, outros com Alkoholgetränken. whisky, Andere hatten outros não sei, não sei o quê. Andere ich weiß Enquanto que nicht estamos noch à espera dele na wie. igreja Aber para vir adorar a Deus. währenddessen hat man auf sie gewartet, um Gott anzubeten. Esses são mercenários. Das sind Só vêm Söldner. na igreja para Sie beneficiar o kommen zur lucro. Kirche und wollen nur, haben nur das A Geld igreja não é abgegeben. agência de interim. Das Não heißt, é die Arbeitsamt. Gemeinde, es ist kein Ort, wo ihr Geld verdient. Aleluia. Amen. Mercenário. Söldner. O mercenário não comerá pão Ein na Söldner mesa do sumo darf das sacerdote. Essen im Haus des Na Priesters casa nicht de essen. pão. Im Haus des O Brotes mercenário não darf tem der direito de comer Söldner pão. das Brot nicht Na essen. casa de Deus. Im Haus Gottes O mercenário não tem bênção. Porque a sua bênção já recebeu em dinheiro. hat er bereits empfangen. Er hat seinen Geld E schon. agora, se nós também, pastores, dissermos que antes de vir pregar, me deu ainda X. Aber wenn die Pastoren jetzt anfangen zu sagen, bevor ich das Wort Gottes verkünde, ich brauche erstmal einen As Betrag. igrejas fecham. Alle Gemeinden werden schließen. Não é isso? Ist das nicht so? Nós temos um patrão. Also wir haben O einen nosso Boss. patrão Und unser Boss, é Jesus Cristo. Jesus Christus, Ele é que vai nos pagar. zahlt uns aus. Ele é que nos paga. Não receba lucro aqui na terra. Suche nicht aus eigener Tudo que Kraft, receberes sondern aqui na Lohn. terra é passageiro. Alles, was du hier É empfängst, efeméride, ist isso vai vergänglich. passar. Das ist A Bíblia vergänglich. diz: não amei o mundo, nem tudo que no mundo há. Liebt die Welt nicht und was Quem die ama o Welt beinhaltet. mundo Wer die é Welt inimigo de liebt, Deus. macht sich zum Feind Gottes. Amém, igreja? Sirva a Deus. Du solltest Gott Ele é lieben. mesmo Deus. Ist Vai Gott. abençoar o teu pão. Wird dein Brot Vai segnen. abençoar a tua água. Wird auch dein Wasser A Bíblia segnen. diz assim: Und die Bibel sagt, servireis ao ich Senhor. werde dem Herrn Ele dienen. abençoará o seu pão. Wird mein Brot Ele segnen. abençoará a sua terra. Meinen E Ele não Land. deixará Und wird que nicht na tun, sua terra, na sua in casa, meinem Land, in meinem haja Haus, mulheres que abortem. Frauen gibt, É que não einfach haja mulheres abtreiben. estériles. Oder Frauen, die Mas a unfruchtbar condição, sind. Aber die se você Bedingung quer ist, receber a bênção de die Deus, Voraussetzung ist, A wenn du Gottes condição Segen é- empfangen möchtest, sirva a Deus. du solltest Gott dienen Acabou. und basta. O resto Alles é Ele andere, mesmo teu patrão. Gott wird sich Ele é que kümmern. vai te pagar. Er ist dein Arbeitgeber und er wird dir O Geld geben. patrão é que paga o trabalhador. Der Arbeitgeber bezahlt seinen Arbeitnehmer aus. Mas deixa eu te dizer, Und ich möchte o dir noch meu einmal patrão sagen, Jesus Cristo, mein Chef, Ele é bom patrão. er ist ein guter Ele é bom Arbeitgeber. patrão. Er ist ein Ele guter paga na hora certa. Arbeitgeber. Und er bezahlt immer Ele zum paga richtigen bem mais do que Zeitpunkt. todos os Und patrões er bezahlt deste besser als mundo, viele irmão. andere. Sirva a Deus. Diene Gott. Não olha para alguém Du deste solltest mundo. nicht auf die Olha Güte somente dieser a Welt Deus. schauen.
schaue auf Gott. Mas o Senhor sabe Aber der Herr weiß, que quem trabalha wer arbeitet, merece o seu verdient auch einen salário. Lohn. Mas como? Aber wie? Ele mesmo, Deus, Gott sabe. wird sich drum kümmern. Você está de acordo comigo? Bist du mit mir Ele mesmo, Deus, einverstanden? sabe. Gott weiß. Deixa eu te dizer. Und ich möchte dir nochmal sagen. As aves dos céus Und zwar die Não Vögel im trabalham. Himmel arbeiten nicht, mas comem. aber sie essen. As plantas Die Pflanzen não trabalham, arbeiten nicht, mas eles florescem. aber die blühen auf. A beleza das plantas, quem pode Die se comparar? Schönheit der Pflanzen. Quem pode se comparar Wer com a kann sich beleza denn mit das der plantas? Schönheit der Pflanzen vergleichen? Você até vai trabalhar Du wirst hart para arbeiten, comprar joias, damit du para dir comprar roupas bonitas. Kleidungen kaufen Mas kannst, em frente de Juwelen uma kaufen rosa, kannst, aber vor einer em frente Rose, de uma rosa, vor einer Rose, você não se deine compara. Schönheit Mas verblasst. essa rosa Denn diese não Rose trabalha, arbeitet não nicht, semeia, Und tut não nicht. faz nada. Tut einfach Mas nichts. o dono desta flor aber der Herr é que der alimenta Rose a ernährt die flor Rosen com o sol, mit com a Sonne, terra, mit com as águas Erde, que mit caem Wasser, do céu. mit Regen, die vom Himmel Significa herabkommen. você, Das se bedeutet für apenas dich, se dedicar a servir a Deus, wenn du dich dazu entschließt, Gott zu Ele dienen, vai se dedicar der Herr wird sich em auch abençoar bemühen, você. dein Leben zu segnen. Aleluia. Terceira categoria Dritte Kategorie, é o escravo. das ist der O Sklave. estrangeiro não comerá. Der Fremde wird nicht essen. O mercenário não comerá. Der Söldner wird nicht essen. Mas escravo Aber der Sklave comerá wird essen. o pão Das do Brot sumo sacerdote. des Priestentums. Mas como? Aber wie? Como escravo. Wie kann ein Sklave Vou passar dieses no quarto e Anrecht depois eu vou haben? voltar no terceiro. Ich überspringe den dritten Punkt und gehe zum vierten. O filho ou a filha do sumo sacerdote Der Sohn oder die Tochter des Priesters, que casar com estrangeiro die mit einem Fremden heiratet, não comerá. hat kein Einrecht. Aber die Uma pergunta: Tochter des Priesters entre estrangeiro, zwischen den Fremden, mercenário, den Söldner, escravo, der Sklave filho ou filha, und der Sohn Entre oder os die Tochter, quatro. unter allen diesen vier, segundo você, deiner Meinung nach, quem deve ter o direito de comer wer o pão? sollte normalerweise auf die logische Weise Anrecht haben Quem? im Haus des Vaters? Quem? Wer? Filho ou filha? Tochter Eu estou oder de acordo Sohn? contigo. Ich bin auch mit dir Porque sempre einverstanden. dissemos que o herdeiro do pai é quem? Filhos ou filha. Der Erbe Não é isso? ist immer Sohn Mas oder aqui a Tochter. Bíblia diz não. Aber hier sagt die Bibel ein klares Nein. Por que não? Warum denn nicht? A Bíblia diz: Die Bibel sagt, se a filha do sumo sacerdote die Tochter des Priesters casar com um estrangeiro, mit einem ele Fremden perde o heiratet, direito de sie comer verliert das o Anrecht, pão na casa do pai dele. von diesen Abgaben zu Por essen. quê? Warum? O estrangeiro Der Fremde representa o pecado. stellt die Sünde dar. E o pecado Und die é Sünde contagioso. ist ansteckend. O pecado Die Sünde na Bíblia é comparado à in der lepra. Bibel ist wie die Lepra, der A Aussatz. lepra é contagiosa. Aussatz ist Se você ansteckend. anda, coabita com uma Wenn du pessoa que tem mit lepra, jemandem você zusammenhältst, também der será Aussatz hat, leproso. dann wirst du auch zum Aussätzigen. Significa que se Das você bedeutet, wenn du fazer a coabitação eine Verbindung com eingehst estrangeiro, mit einem você Fremden, vai beneficiar. automatisch wirst du davon Do seu profitieren. comportamento. Von seiner Sünde, von seinem Então Charakter. por isso que a Bíblia diz Und darum sagt die que a Bibel, filha do sumo sacerdote die Tochter que des casar com um Priesters, estrangeiro der mit einem não Fremden comerá o heiratet, pão na casa do hat pai das dele, Anrecht auf das Brot im Haus porque tem des uma Vaters. filha contaminada, Denn die Tochter ist tem ansteckend. uma filha coabitada com pecado. Sie wohnte mit der Sünde zusammen. E a Bíblia nos diz: Und die Bibel sagt, devemos sair do meio wir deles. müssen in dieser Mitte Não podemos hinausgehen. coabitar com os Wir können pecadores. nicht mit den Sündern zusammen Escuta leben. bem, amado. Höre mir Você genau vai zu. dizer Du wirst wahrscheinlich que o sagen, pastor está proibido. der Pastor Eu não posso verbietet mais ter gerade, amigos que não são ich darf cristãos. meine Freunde mehr Não estou a haben, die dizer Christen isso. sind. Das habe ich nicht gemeint. Deus Das habe ama ich nicht behauptet. Gott liebt Os den pecadores. Sünder. Mas Deus Aber odeia Gott o hasst pecado. die Sünde. Deus ama o homem, Gott liebt den Menschen. que é a sua criatura. Das ist sein Geschöpf. Mas os atos que este homem Aber die Werke dieses Mannes, pratica, was er que tut, contamina a vida dele, und das steckt sein que não lhe permite se aproximar de
von Gott getrennt. Todos Und die pecaram, Bibel sagt, foram alle haben destituídos da glória und sind von de der Deus. Gegenwart Então, Gottes se você entfernt peca, worden. Wenn du sündigst, diretamente você sai da herança. du kommst aus Você der já não é mais Erbschaft herdeiro heraus. de Deus. Du bist nicht mehr sein Porque você Erbe, está sendo weil contaminado. du angesteckt worden bist. A Bíblia nos diz Und assim, die Bibel sagt que noch, não devemos ter cuidado com o fermento dos fariseus. wir sollten aufpassen wegen der Hefe der Jesus Pharisäer. pega pecado como Jesus fermento. Christus sieht die Sünde wie eine Hefe. Sabe o que é fermento? Ihr wisst, was Hefe Aquele que bedeutet. se usa para fazer pão, para Das fazer brauchen molho. wir, wenn wir Brot Você machen. pode ter uma quantia assim de farinha, de trigo, farinha de Du kannst trigo. eine kleine Menge Mehl haben. Mas basta você meter o Es reicht fermento. einfach, dass du O Hefe que é que vai acontecer? hinzugibst. Was O geschieht? trigo vai fermentar. Es geht auf. Vai ficar muito. Und es wird viel Por aussehen. quê? Porque entrou algo lá Warum da etwas que fez com que ele zugegeben wurde inflamasse. und das ermöglicht Então por isso Jesus proíbe dass dieses Mehl a contaminação com os pecadores. Deswegen, Jesus möchte A Bíblia keine diz assim: Kontamination mit der Sünde. bem-aventurado Er sagt, o varão glücklich ist der, que não se assenta com os pecadores. glücklich ist der nicht zusammensitzt mit den Sündern. Entendeu? Hast du É a verstanden? Bíblia, não sou eu. Ich habe es nicht behauptet, sondern es steht Que geschrieben. não se assenta com Du pecadores. solltest dich nicht mit Que Sündern não se zusammensetzen. contamina. Du sollst dich nicht Mas a Bíblia anstecken. diz assim: Aber die Bibel sagt Mas Folgendes. antes Aber davor, que essa pessoa tenha prazer na lei. bevor E que diese nesta Person lei sollte das medita Wort nele lesen, dia sollte e das Gesetz noite. meditieren Tag Essa é a und Nacht. palavra de Deus. Das ist das Wort Gottes. Não podemos nos contaminar. Wir dürfen uns Então nicht por anstecken isso, lassen. a Und Bíblia dafür diz que sagt die filha do Bibel, sumo sacerdote, se ele casar com o des estrangeiro, Priesters, wenn sie não einen Fremden comerá do heiratet, pão na sie mesa darf do von dem seu Brot pai. im Haus des Priesters nicht essen. Mas Aber há uma exceção que se abre. da gibt eine Klammer. A Bíblia diz assim: Die Bibel sagt, se a filha do sumo sacerdote wenn die Tochter des Priesters se divorciar sich scheiden lässt ou perder o marido oder morrer, zu Witwe wird, sem ele ter filho, ohne dass sie Kinder von dieser Ehe gebar, essa filha diese Tochter, pode comer na mesa do seu pai. sie darf Mas por que se im Haus des separar? Vaters essen. Aber wenn sie sich Sem filho vai getrennt comer. hat, der Sohn wird Se o essen. marido morrer, Aber wenn der sem Mann filho vai comer. stirbt, der Sohn E wird você pode pensar, se tivesse filho, Aber dieser Sohn, se tivesse filho não poderia comer. das heißt, wenn sie einen Sabe por Sohn quê? hätte, der Sohn hätte nicht gegessen. Porque Warum? ele vai ficar com o sangue daquele pecador. Denn das O Blut des filho vai Sünders representar a imagem do ist seu immer noch beim pai. Sohn und der E stellt vai te den contra Vater dar. toda Und das vida. verhindert Por isso não pode natürlich, comer. dass sie wieder Mas a Bíblia diz assim: Aber die Bibel se sagt, essa filha aber wenn die voltar Tochter na casa do pai, im Haus des Vaters sem zurückkehrt, filho, ohne Kind, comerá. sie darf Isso quer haben. dizer, Das o bedeutet, filho de Deus, der Sohn que outrora tinha abandonado o caminho do Senhor. Repeta, pai, por favor. É assim. Isso quer dizer, Das bedeutet, a filha, die Tochter ou então a pessoa oder die Person, que tinha abandonado o caminho de Deus. die den Weg Gottes hinter sich Essa é a gelassen hat, representação da filha que se casou com der estrangeiro. Tochter, der mit einem Mas se Fremden ele se converter, aber wenn sie sich wieder bekehrt, voltar ao Senhor, zurückkehrt zu isso é Herrn, voltar na casa do Pai, das bedeutet im Haus des sem Vaters filho. ohne Kind. Significa, Das a bedeutet, igreja recebe die Gemeinde as empfängt pessoas que outrora abandonaram a alle fé Menschen, die die e Sünde verlassen voltaram ao Senhor. und die kommen zum A igreja Herrn tem zurück. as portas Die abertas Gemeinde hat offene para Türen. receber essas Sie pessoas. werden empfangen. Por isso eu estou fazendo apelo nesta Darum sage tarde. ich in diesem Se Haus, você tinha abandonado a fé, wenn du dein se você tinha esquecido o caminho do wenn Senhor, du den Weg des Deus Herrn lhe abriu vergessen uma porta agora öffnet dir para jetzt você eine Tür, voltar, indem du para zurückkommst. você entrar. Kehre zurück. Ele está com as mãos abertas para te Er ist mit acolher. offenen Händen da, Ele um diz dich assim na in sua Empfang zu palavra: nehmen. Er sagt in seinem Vinde Wort, a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. ich werde Você euch que está eure Last cansado, abnehmen. você que tinha abandonado a fé, Du hast aufgegeben você den que estava Glauben. fazendo a vida de pecado, Du hast vorhin na tarde de gesündigt. hoje, Aber heute, Jesus te chama. Jesus Volta, sagt, komm venha zurück. filho, Kehre um. venha filho. zurück, mein Ele Kind. vai te receber Er wird dich in com as mãos Empfang nehmen. abertas. Mit offenen Armen. Quando alguém Wenn jemand se
se converte para o Senhor, sich bekehrt a und Bíblia zum diz Herrn assim: zurückkommt. há Die uma Bibel grande sagt, festa. es gibt eine que se große realiza no Feierlichkeit céu. im Himmel. Deus preparou tudo para fazer uma festa nesta tarde. Gott hat heute alles bereitgestellt, um Mas diese somente está esperando Feierlichkeit de você vorzubereiten. que volta para Ele. Du kommst heute zurück im Haus des Mas Vaters. vamos voltar no dossiê do escravo. Aber gehen wir noch mal im Fall des Sklavens zurück. Quem é o escravo? Wer ist der Sklave? Escravo, Der a Sklave, Bíblia sublinha die bem Bibel unterstreicht, alguém que o sumo sacerdote jemand, comprou der gekauft com wurde. preço. Gekauft wurde Com mit seu einem dinheiro. Preis. Mit seinem Esse Geld escravo hat der Priester den tem Sklaven direito gekauft. Dieser de comer na Sklave na mesa do hat pai. Anteil. Er darf Na am mesa Tisch do des sumo Priesters essen. sacerdote. Er darf Sabe Anteil quem é an diesem escravo? Essen haben. Wisst ihr, wer der Escravo Sklave é ist? você. Ich bin der Sklave. Escravo sou Ich eu. bin der Sklave. Que Du fomos bist der comprados Sklave. Und wir sind pelo preço gekauft muito worden. alto. Mit Esse preço é sangue de Jesus. Und es ist das Jesus Blut Jesus nos Christus. resgatou. Jesus Christus hat Com uns seu freigebracht. sangue, Jesus Ele Christus hat uns pagou a sua freigebracht. vida. Er hat sein Ele Leben dafür abandonou todo o gegeben. poder. Alles seine Abandonou Macht todo o hinter sich reino. gelassen. Er hat sein Mas ele Königreich veio hinter aqui sich na gelassen. terra. Er ist auf diese Ele Erde veio morrer gekommen. no seu lugar. Und er ist für Deixa dich eu dizer para gestorben. você. Darum sage ich, Deus abençoa esta família mulata. Gott segne einfach diese Familie. Bolingonde longolio na lola. Yangonde kititio na se. Kaka bolingo nyokoli oboyeo. Tu es mort au nom de l'amour. Olongoli kazaka ya bokonzi. Olati elamba ya bo santo. Osona na bien aimé. Nasuka lobi batoyo oyo yokufela ki. Mena sima masalini. Viele gestorben Ba yeba ngoma Was basasi haben die sunini. getan? Die sind gekommen und haben sich schon wieder gegen dich aufgelegt. Am Kreuz ist meine Last, die du getragen hast. Aber du hast auf dich genommen zu sterben. Jesus Christus, du hast es nicht verdient. Aber ich habe es verdient. Aleluia. Liwaia, e essa morte de Jesus Der Tod Jesus não era morte para ele, Es war nicht für mas dich era morte bestimmt. para você e Es war eu. für dich bestimmt. Mas Cristo abandonou seu reino. Aber Christus Cristo hat sein abandonou seu Königreich trono. Er hat sein Veio Reich aqui na terra. und er ist auf diese Ele Erde pagou o gekommen. preço. Und er hat den Preis Preço do gezahlt. sangue de Jesus. Und der Preis Mesmo os ist sein Blut. economistas não conseguem atribuir o preço. Die Wirtschaft dieser Não Welt consegue atribuir o kann preço. die Gesamt dieses O Betrags nicht escravo que bekommen. foi comprado Aber der Sklave, der gekauft wurde, com preço de dinheiro, o sumo sacerdote, ein ele Geld tem direito. er darf. Deixa eu te dizer, Anrecht irmãos. haben. Ich möchte Folgendes Deixa eu te sagen. dizer. Ich möchte dir sagen, Esqueça o que você é. vergiss, wer du bist. Esqueça teus graus sociais. Vergiss, was du überhaupt Que in der você é homem de Gesellschaft bist. negócio. Ob du ein Que Geschäftsmann você é bist, general. ob du ein Que você é General pai bist, velho. ob du Que Älter você é bist, papá, você não sei ob quem. du Mutter Abandona bist. tudo isso. Lass alles Porque hinter Cristo dir. Deus, Leg alles Ele ab. abandonou o trono. Christus hat alles Ele getan. veio aqui te Er hat den servir. Thron gelassen, Ele veio aqui seine como Macht escravo gelassen. Er para ist wie servir Sklave você. gekommen, um Abandona, dir zu irmão. dienen. Leg Deixa eu te alles falar ab. agora. Ich sage dir noch eins. As características do estrangeiro. Die Eigenschaften des Fremden. Quem é o estrangeiro? Wer ist der Fremde? Se você se encontrar numa dessas características, Wenn du dich wiederfindest in saiba que einer você dieser é e você Kategorien, precisa se arrepender. dann solltest du dich bekehren. É assim. O Folgendes. estrangeiro, Der Fremde. ser batizado e participar na mesa do Senhor ou na Santa Ceia, ex-batizado nunca ou numa outra comunidade, ao chegar aqui, se apresenta como com a carta de recomendação. É assim. Estrangeiro Ein Fremder. é alguém que veio cristão, Er ist jemand, der als Christ in que die Gemeinde veio kommt. de uma outra região, Er kommt von vem einer de outro anderen país, Region oder vem Land, na igreja, kommt in die e Gemeinde recebermos. und wir empfangen E diese ele começa a Person. dizer: Und die Person fängt an zu sagen, Eu sou cristão simples. ich bin nur ein simpler Christ. Ich bin nur ein simpler Christ. Irmãos, Geschwister, Deus não precisa de cristão Gott braucht simples keine cristão. simplen Christen. Deixa eu falar isso. Ich möchte das wirklich nochmal betonen. Gott braucht keine simplen Christen. Braucht er nicht. Er braucht die, die wirklich komposiert sind. Aleluia. Você não pode vir a Deus Du kannst nicht so e você dizer que eu sou simplesmente cristão. sagen, ich bin nur Não. ein einfacher Christ. Muitas das palavras da Bíblia que Deus Viele recomenda, Worte aus der Ele não Schrift, die recomenda Gott apenas aos empfiehlt. pastores, Es ist nicht für die Pastoren mas Ele gedacht. recomenda a Es todos que ist são für jeden, cristãos filhos der de zu Deus. Jesus Christus kommt.
Por exemplo, quando ele diz assim: Und wenn er Folgendes ide a sagt, todo mundo pregar o evangelho. geht hinaus in die Welt und Ele falou predigt pra das quem? Evangelium. Für wen ist das Falou para bestimmt? pastor, Ist das nur für falou die para Pastoren apóstolo, bestimmt? falou para mamãe presidente, Oder falou para profeta, Oder Prophet. falou para todo aquele que crê em Jesus. Alle die, die zu Aquele que Jesus receber kommen, Jesus como Senhor e werden Salvador. dazu A aufgefordert, Bíblia ordena das que você Evangelium zu deve verkünden. ser evangelista. Du solltest Deve ser Evangelist ganhador sein. Du de solltest almas. Seelen gewinnen. Você não pode ser um cristão Du simples. kannst nicht sagen, ich bin ein einfacher Christ. Was bedeutet das, einfacher Christ zu sein? E se Jesus dissesse isso para nós? Und wie wäre es, wenn Jesus, que seria de wenn er uns nós? das gesagt hätte? Was wäre aus uns? Se Jesus dissesse, eu sou simplesmente filho de Deus, Ich bin nur ein Kind Gottes, hätte Jesus o gesagt. que seria para você? Was hätte das denn für dich bedeutet? Mas um filho de Deus, Aber ein Kind Gottes, Deus, ein Gott, desceu aqui na terra er hat sich klein e gemacht. serviu como escravo. Er hat gedient wie ein Ele não se Sklave. identificou como Deus. Er hat sich nicht als Mas Gott como identifiziert, aber als Sklave. Lavou até os pés dos seus Er discípulos. hat sogar die Füße seiner Jüngern gewaschen. Aleluia. Amen. Ele é negligente Er ist nas atividades da igreja. alle für estrangeiro in der É Gemeinde. negligente nas atividades da Er igreja. vernachlässigt einfach Ele alle. não quer saber. Er möchte nicht Hoje estamos a fazer a abertura aqui na igreja. Ja, heute öffnet Mas er ele die está numa Gemeinde, festa aber qualquer. der ist irgendwo anders. Ele está aí a passear por ali, está nos parques. Oder ist irgendwo unterwegs, anderweitig beschäftigt. Esses são estrangeiros. Das sind Fremde. Quando quiser quando quiser, porque sabe que nesta igreja não há seu interesse. Weil er Pode genau fazer weiß, er hat mês hier in sem der vir, Gemeinde keine não lhe Interesse zu interessa. vertreten, auch wenn er Vem einen Monat sempre nicht kommt. Es atrasado. interessiert ihn nicht. Estrangeiro, se você vem na igreja atrasado, Fremde, você é wenn du estrangeiro. zu spät zur Kirche kommst, Se você não se preocupa nas atividades da igreja, wenn du dich nicht na um vida da igreja, der Gemeinde você é kümmerst, estrangeiro. dann bist du ein Fremder. Não receber a bênção de Dann Deus. darfst du Gottes Segen nicht haben. Ich gehe einfach dahin, weil ich einfach sonntags nirgendwo hin kann. Aber egal, was sie tun, ich beteilige mich nicht. Aleluia. Agora essa igreja, rapaz, como tu não tem Ach, mach dir keine Sorgen, Não é das ist na die Gemeinde. Irgendwann mal werde ich kommen. Pastor, não se preocupa. Pastor, mach dir Aquela é keine nossa Sorgen. casa. Das ist doch unser Vou Haus. vir, pastor. Irgendwann mal werde ich Vou vir. kommen. Irgendwann mal komme ich. Temos uma promessa. Wir haben eine Verheißung. Jesus virá. Jesus Christus wird kommen. Ele não falhará. Er wird Jesus virá. Jesus wird kommen. Quando você e eu não sabemos. Und zwar, Mas o que wann du es temos nicht erwartet. como mensagem que ele vai Aber fazer die que Botschaft ele haben virá. wir. Ele virá Die quando? Verheißung Eu também não haben sei. wir. Er wird kommen. Wann? Weiß Enquanto keiner. você está à espera para vir na igreja, Und während du saiba wartest, noch, um die que a vida Gemeinde de zu Jesus kommen, pode te aber du antecipar. solltest wissen, die Ankunft Jesus Christus Quem é wird ja voraus estrangeiro? sein. É alguém que não tem integridade. Ein Fremder ist einfach sou jemand, der mesmo einfach keine simples. Dignität hat. Não comerás na mesa do Senhor. Du wirst diese Abgabe des Você Herrn não nicht é essen. íntegro. Du bist nicht Você integriert. não é leal. Du bist nicht loyal. Você é estrangeiro. Du bist ein Fremder. Na casa do teu pai. Im Haus deines Você não se Vaters. preocupa com o teto que está furado e a água está a Du cair. kümmerst dich nicht, wenn ein Dach, ein Na Loch hat casa und do das teu Wasser pai. tropft. Você Im não Haus se deines preocupa que Vaters cortaram a luz. kümmerst du dich nicht, wenn da kein Na Strom casa do ist. teu pai. Im Haus Você deines não se Vaters. preocupa que Du kümmerst no marquise ou no marquise do teu pai ou no quê? No armazém do teu pai. Dass Não im tem comida. Vorratsraum deines Vaters kein Essen Você und está kein quieto. Vorrat gibt. O teu pai não come, não bebe. Você está quieto. Vater singt A und casa do teu pai está furada. Você não se preocupa. trink nicht und du hast die Ruhe, du machst dir keine Sorgen. Estrangeiro, Fremder, não comerás du wirst nicht na casa do pai. im Haus des Vaters. Mercenário, eu já falei, já dei exemplo do Über mercenário. den Söldner habe ich schon mehrere Beispiele gegeben. Que são aqueles que vêm na igreja para Es beneficiar sind diabo. die zur Kirche kommen, weil sie Profit davon ziehen wollen. Vem trabalhar, vem Sie servir. kommen, um zu arbeiten, sie Pra kommen, um ganhar. zu dienen und was zu Quem ganha aqui gewinnen. na terra, Wer hier auf dieser Erde gewinnt, perde lá no wird céu. im Himmel keinen Anteil haben. Você ganhou aqui, Du hast hier den Teil perdeu schon lá. gehabt, aber du wirst oben Vale a pena verlieren. perder aqui. Besser wäre es e für dich, hier ganhar zu verlieren lá. und oben zu gewinnen. Amém. Por falta de tempo, tem muita coisa aqui para dizer. Es gibt zwar sehr viel zu sagen, aber wir haben leider keine Mas Zeit. temos muita coisa para fazer.
Aber wir haben vieles zu tun. Não posso começar, não posso continuar. Ich kann leider nicht mehr fortsetzen. Talvez vou partilhar essa visão, essa ideia com o pastor para ele vir continuar. Und ich werde diese Gedanken mit dem Pastor teilen und er wird es fortführen. Não seja Gemeinde estrangeiro. Gottes, sei kein Fremder im Haus des Não Vaters. seja Sei kein Fremder im Haus des Vaters. mercenário. Sei kein Söldner. Não seja filha que se Sei contamina. kein Sohn oder Tochter, die sich anstecken lässt. Filha que não respeita, filha do sumo Sohn, sacerdote Tochter que eines está casado Priesters com outro estrangeiro. heiratet A representação einen é Fremden. Und die de Darstellung filho dafür espiritual ou ist biológico einfach, es sei eine do biologische servo de oder Deus geistliche que Kinder não eines respeita Kindergottes. colaboradores do seu pai. Die respektieren die Mitarbeiter des Vaters nicht. Filho espiritual Es sind geistliche que Kinder. viu Geistliche o irmão Kinder. João a vir na Sie igreja haben gesehen, até wie se der tornar pastor Bruder Jean zur Kirche kam und wurde zum Pastor. e ele não pode respeitar. Und er kann diese Eu Person vi ele nicht chegar. respektieren. Ich habe gesehen, wie diese Como é Person que ele vai ser diese pastor Kirche kam. antes de mim? Wie kann diese Person ein Pastor werden vor mir? Ele é criança. Das ist doch ein Eu sou Kind. muito mais velho Ich bin dele. doch viel, viel älter. Não comerás na mesa do teu pai. Du wirst von diesem Mas Segen quem Anteil. comerá na mesa do pai, Aber wer Anteil escravo. haben wird, ist der Sklave. escravo Der não Sklave, reclama o seu direito. er reklamiert über seine O Rechte. escravo Ein Sklave, só aceita nimmt alles tudo an. que o seu mestre Alles, was der lhe Master dizer. ihn beauftragt. A Bíblia diz Die Bibel sagt, que a obediência die, é mais do que o die sacrifício. Bibel sagt, die Gehorsam ist Amém. besser oder Que stärker. Deus als einfach. te abençoa e aplaudimos para a glória do Senhor. Applaudieren noch einmal.